Sumasalaksak. Nobita, papasok kaya to? Tinira ni Nobita, pasok. John Mark pinasa. Nakuha, steal. Sinalaksak, tinira, kapus. Pasok pala, basket. Okay, play. Okay, hawak ni Joshua yung bola. Tinira ni Michael, pasok. Michael. Nice one. Ako yung nakulay pula. Kinuha pinasa na kulay blue. Titira ni kulay blue. Pasok. Kaboom. Yan. Nakulay pula sa ilalim. Wala. Binalik. Easy 2 points. Kaboom. Easy 2 points. Michael ngayon dito sa ilalim. Kaboom. Ang galing mo, Michael. Dumadami na. Ikaw naman. Ako naman, binasa kay Michael, tinira ni Michael. Highlights na naman. Okay, Michael, sumasalaksak, panibagong highlights na naman. Nakagat ko pa yung labi ko, Kel. Okay, sinuga pa, pinasa kay Michael, panibagong highlights na naman ni Michael. Michael, panibagong Michael din naman, pinasa kay Joshua, pinasa kay Michael, tinira, pasok. Labol, pasa sa ilalim nakuha ni Michael, inangat. Boom. MVP. Niluwa nakuha ni Adrian, wala ulit. Sino naka-rebound? Balik kayo nakadilaw. Nard, wag mo sabing wala. Hindi pala pa ilalim. Tinira ni John Mark, sablay. Pinagpasapasahan yung bola, pasok. Okay, Lo. Michael, highlights. Pasa kay Kiaresi, pasa sa ilalim kay Joshua. Pasok. Ayoko na. Mababa. Galing mo, MVP. Ulo. Bayabang ka. Banda ka lang. Kaon. Oo. Uy, ayun.